السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوان والأخوات المتابعين لقناة تعلم اللغة الفرنسية. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. أولا أود أن أشكر جزيل الشكر من أعماق قلبي الإخوان والأخوات المتابعين للقناة على الدعم ديالهم بلي كومونتير وكذلك بجيم، شكرا جزيلا لكم. وكذلك كنتمنى من الإخوان الجدد على القناة انهم يشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس وكذلك يديروا دي كومونتير جيم هكا باش يطلع الفيديو وباش يستافد اكبر عدد ممكن. فليسونسيال ان هذا عمل تربوي، عمل تعليمي، فكلكم الى ساهمتوا فيه فانكم غديروا الاجر ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ الدرس السابق تعرفنا على الاستثناء الاول في تصريف الافعال دي برومي جروب الى الحاضر الدالل، يعني au présent de l'indicatif. تعرفنا على le verbe qui se termine par YER. يمكنكم انكم ترجعوا للدرس السابق الا ما كنتيوش شفتوه. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على الاستثناء الثاني وهو les verbes qui se terminent par CER. les verbes qui se terminent par CER. هاد les verbes هادو qui se terminent par CER ce sont des verbes du premier groupe اللي كيتساوي ER ولكن كيكونوا مسبوقين بالسي. لهذا خصنا نديرو اتونسيون في لا كونجوغاسيون ديال هاد لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. نديرو ان بتي رابيل لي فيرب دو بروميير جروب كي سو تيرمين باغ او ار. شنو كنديرو؟ كنزولو او ار كوم لو فيرب فيرمي، كنزولو او ار اي جاجوت لا تيرمينيزون. جو فيرم اغلق الان، جو فيرم لا فينيتر. بغيت نقول دابا كنغلق الفينيتر غنقول جو فيرم لا فينيتر. Tu fermes ES, il ferme E, nous fermons ONS, vous fermez EZ, il ferme EN. C'est la conjugaison du verbe fermer au présent de l'indicatif et de tous les autres verbes qui se terminent par ER. L'exception, il y a CER, les verbes qui se terminent par CER. Par exemple, on va prendre le verbe lancer. 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 Alors, je vais écrire les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, et il avec S. Alors, la règle c'est quoi? Je supprime ER et j'écris le radical. Le radical. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire le radical. J'ai supprimé ER. Lent, lent, lent et lent. Et je vais ajouter les terminaisons. Les terminaisons, on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors, ça va les verbes lancés au présent de l'indicatif. Maintenant, je vais lire. Alors, je dis je lance, je lance. Armi, tu lances, il lance. Nous lançons. Ah, j'ai pas entendu ici C. Nous lançons. Les NC devant O se prononce co. Les NC, il est quand devant O, ou bien devant U, ou bien devant consonne. Ke. C'est bon. Co, Q, que. Alors c'est devant O se prononce co. Donc ici j'ai dit nous lançons. C'est pour cela je vais ajouter la cédille. هذا هو التغيير الوحيد اللي كيكون مقارنه مع لي زوتر فيرب. لي فيرب كي سو تيرمين بلاس سي او ار كنزيدو لا سي دي في نو pour ne pas prononcer nous lançons. On lit maintenant nous lançons. Vous lancez c'est correct, il lance c'est correct. هذا هو التغيير الوحيد بالنسبه لي فيرب كي سو تيرمين باغ سي او ار. اي فيرب كيتسالب سي او ار صرفتي au présent de l'indicatif. Dans nous tu dois ajouter la cd pour ne pas prononcer co. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الدرس الى النهايه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى